तो देखिपे आम नंदनकानन अच्छु भुवनेश्वर नंदनकानन रे। तो ये आम बर्तमान एंट्री हेलो। तो ये आम जा मंडे क्लोज रोचे देखिपे मंडे बंद रोचे। तो ये टिकट काउंटर गुड़ा अच्छी टिकट काटिकी जापरेंगे। फास्ट काउंटर होची आमर जदि गाइडेंस दरकार अच्छी नंदनकानन बुले जानी ना नुआ आसती तो गाइडेंस आप नहीं पारे। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस अच्छी गाइडेंस ना सीनियर गाइडेंस अच्छी सीनियर गाइडेंस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगोरी अच्छे। तो भाई जनक मत बुझाऊँ देखिपे केमती कौन रेट रोचे बुझाऊँ। बैटेरी गाड़ी भी फैसिलिटी रोचे। एठी आप देखिपे जब चली चली जबार अच्छी तो से टिकट काटिकी जीवे भीतर को। बैटेरी गाड़ी अलग और चली चली जबार अलग रेट गुड़ा सब ऊपर लिखाई देखिपे। तो आम टिकट काटिबा आ बुलवा जा चलते। तो ये टॉयलेट व्यवस्था भी अच्छी सब व्यवस्था अच्छी खाଇବା पीवा व्यवस्था अच्छी। एटा हूँ एंट्री गेट एटा एग्जिस्ट आ गोटे पट अच्छी लास्ट पर्यटन रूम देखिए। ये जो आगे जाऊँच व्हाइट शर्टा पिंधु टोपरा पिंधु तो सी हूँ आम गाइडेंस आम गाइडेंस धरचु। गाइडेंस प्राइस रोचे 200-250 एमती स्टार्ट होची। तो जिते एक्सपीरियंस वाला गाइडेंस धरवे से रेट पड़ो। आपड़ थे जानीदे नेक्स्ट टाइम गाइडेंस ने दरकार नहीं कि। ये पंजाब नेशनल एटीएम भी अच्छी जदि किसी अमाउंट आप सर्टेज पड़े पैसा भी उठे पारे कहीं भितर नेटवर्क इश्यू रोचे कहीं भितर सफारी रोचे आ बैटेरी गाड़ी भी रोचे बहुत बहुत कैटेगोरी अच्छी। तो यहाँ जो देखुं यहाँ बैटेरी गाड़ी पे तो आपण मान बैटेरी गाड़ी बुले देखेबी कहीं चली चली बुले बहुत समय लगे बहुत दिन भी लगे आप नंदनकानन पूरा बुलियार अच्छे। तो दिन दु दिन आप आसिक बुली पारे गोटे दिन सब देखिपारे ना कहीं जी देखा अच्छे पूरा जिनस गोटे दिन आप देखिपारे ना आप 2 दिन टाइम लगे। तो बर्तमान आम बैटेरी गाड़ी बुले देखिए जेहेतु आम जल्दी जल्दी देखार अच्छे। तो बैटेरी गाड़ी आम बुले देखा चल। ये काम लगी अलरेडी नंदनकानन फ्रंट साइड काम लगी और काम कम्प्लीट है। से भाईना ये बुझे पूरा डिटेल से आप वीडियो रे रुहतु फास्ट लास्ट जाए गाइडेंस भाईना जहाँ जहाँ देखते पूरा डिटेल शुणी पारे जानीपारे पूरा नंदनकानन केमती आसा पड़ो केमती टिकट काउंटर टिकट काटा पड़ो बैटेरी गाड़ी बुलवा जहाँ जिनस मुझे देखा कथा पूरा पूरा वीडियो मुझे देखी। तो आप कंटिन्यू देखो वीडियो। ये कौन बैटेरी गाड़ी प्राइस रोचे 80 टका जन पिछा। तो टिकट काटिक आप बैटेरी गाड़ी में बुली पारे। आम देखा सबू जगह देखा मिले गोटे पछपटे देखो सिंह पशुपुत्र झड़े माई मान सिंह नए
ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ଏଥରକ ଆମେରିକା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା ବଣ ମଣିଷ ଦେଖିବା। তো সব ওই যে হরিণ ফরিণ গুলো এই যে সব হরিণ এখানে হরিণের ଗାଡ଼ିର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗାଡ଼ିରେ 13 ଜଣ ଲୋକ ଉଠିବେ ମୁଁ ବୁଲାଇବି ଆପଣ ମୋର গাইড দেয় নাই ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 40 ମିନିଟ୍ 1700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଗାଡ଼ିର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 1100 ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହାର ମୁହଁରେ ଅଛି କଳା ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଏପଟେ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 750 ग्राम से 1 किलो होता है ଦେଖନ୍ତୁ এটা কিন্তু বানর না ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢ଼ି ଏମାନଙ୍କର ଓଜନ 1100 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଭାତ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆଖୁ ରସ ପଇଡ଼ ପାଣି ଏବଂ ଫଳ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଗରେ ଆଉ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇଟାର ଓଜନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1100 ଆମେରିକା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି କିଛି ଭେରାଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବାହାରେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଥିବ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଯାହାର ଓଜନ ଆଜ୍ଞା 200 ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାର ହଁ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବାହାରିନି କାରଣ ସେ 4ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଘର ଭିତରେ ଢୁକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରେ ଅଛି ମାର୍ମୋ ସେଟ୍ ଓଜନ 200 ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲା ସେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରସିରେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତା କାନ ପାଖରେ ହେୟାର କଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏମାନଙ୍କର ଓଜନ 200 ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ପକେଟରେ ନେଇପାରିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖିଲ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଲଗା ଇଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନ୍ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଏମାନେ ବଢ଼ିଲେ ୱେଟ୍ 200 ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ହଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବୁଗୁଡ଼ା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 300 ଗ୍ରାମ କାନ ପାଖରେ ହେୟାର କଟ୍ କଳା ଧଳା ତିଲ ଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖାଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ଦୁଇରେ ପାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଧଳାବାଗ ଦେଇକିରି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଇକି ଅଣାହେଇଛି ବିରଳ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିରଳ ପାଇବେନି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ସବୁ ଚାଲିକି ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ଭାବିବେନି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚାଲିବେନି ଏ ଆନିମଲ୍ ଦେଖିପାରିବେନି ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିବନି ସେ ଜଳ ପାଖକୁ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବାର ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଇସା ନା ନେବା ବଣ ମଣିଷର ପୁରା ପରିବାର ବାବା ମା ତାର ପୁଅ ତାର ଝିଅ ପୁରା ପରିବାର 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା ଆପଣ ଟିକେ ବାଁ ପଟୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଖୁଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ଆଜ୍ଞା
ଏଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଖେଳୁଛି 2 ବର୍ଷର ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା ଦେଖିଲେ ସକାଳର ତାର ସେରେଲାକ୍ ପାଉଡର କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତା ବାବାଟା ସେ ଆଜ୍ଞା 48 ଆଜ୍ଞା ମରିବନି ତ ଜନ୍ତୁର ଆୟୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଆଜ୍ଞା 50 ହେଇଛନ୍ତି আর ইম্পর্টেন্ট কোন আর ইম্পর্টেন্ট কোন দেখিলে আর কোন ইম্পর্টেন্ট দেখিলে হাতী ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ନଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ ନା ଏମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ନଥାଏ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ୟୁନିକ୍ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଙ୍କ କଲର୍ ନା ଲାଞ୍ଜ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ କିରଣ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଟା ନା ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅଟା ତାର ସେ ହଁ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ କାହିଁକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେମିତି କରିବେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ବୁଝିବେ ସାପ ଅଜଗର ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା ପାଣି ଗୋଧି କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ଡାଇନୋସର ପେଟ ଭିତରେ ଯିବେ ଲାଞ୍ଜ ପେଟ ବାହାରିବେ ଭିଡ଼ ଜାଗା 15-20 ମିନିଟ୍ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ভিতর খুব ভিড় জায়গা মোবাইল মনি সাবধান এ ভিতরে যাবে সেপটে আসবে মু এইটি ଅଛି আজ্ঞা রাউন্ড করকে আসবে
ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉଠନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ टाइगर देखा 5 मिनट पर राइट साइड पे देखिए जिराफ। हाँ देखा जिराफ देखिए राइट साइड देखु एकदम राइट पे देखु गाड़ी में बसिकी फोटो ने ओल्लैबे ना तीनोटी अच्छी। हाँ खाना कौन दिया जाए डाल पत्र घास दाना फल मम्मी आगे मम्मी अरे देखलो जीरा केते फोटो मम्मी आ गया मम्मी तोर गाड़ी रे ओलेबे नाही मम्मी आ गया मम्मी गाड़ी रो बाम पटे देखंतु ऑटो पक्षी गाड़ी रो बाम पटे देखिबे ऑटो पक्षी देखंतु से आगे रे गेट रो सामना रे घर सामना रे देखंतु पृथ्वीर सबुठ बड़ फ्लाइट एथरक आम बाघ देखा धोला महाबल बाघ। अच्छा गाड़ी डाहाण पट ओह्लांतु बाघ देखा चलो हाँ कह सामने अच्छी आस आमर बाघर खाଇବା 4टा समय मईसी मांस दिया 12 केजी। आज्ञा टिके रही जाओ आपन सामने को यहाँ 14 वर्ष रिटायर्ड लाइफ बाघ आना सम्राट पुराना बाघटा धला बाघ घूमेगा उधर आएगा देखिए सेठी आज्ञा आज्ञा आइटी देखो बड़ा बाघटा आगे आसतु आगु टिके এই যে जिराफ कितना किलो ता काई बसला आपण एठी देखांतु एठी जाली नाही भलो देखाजी ओपन एमानकर 12 केजी मईसी मांस रेगुलर दिया जाउछि 4.5 टा समय रे मनीष मांस कि मईसी मांस कोड कोड
तो गोटे चिल्ड्रेन पार्क गोटे अच्छे छोट छोट पिलाने खेलिया तो ये पिलाने चाहिए खेलीपर। तो बहुत प्रकार चिल्ड्रेन पार्क भितर अच्छी आइटम गुड़ा अच्छे खेलिया। तो यार टाइमिंग अलग रोचे सका जो मैंने आसबे तो सका आसी जब बुली देखिए तो देखिपारे छोट पिलाने चिल्ड्रेन पार्क खेली पारे। और जब उपरओली आसे ताहले किसी खेली पारे नहीं भलसे देखिपारे नहीं। तो ये एक्जिस्ट रोचे पूरा बुला सरले नंदनकानन एपटे एक्जिस्ट आम जो पटे आसते से एंट्री पोटे एक्जिस्ट पोटे। तो आज वीडियो केमती लगे कमेंट मध्यम निश्चय जनइबे। तो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे और समस्त शेयर करूँ सांग मान समस्त शेयर करूँ। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। ए वीडियो आम ओवराली बैटेरी गाड़ी रे और चली चली केमती जावा सब जनईदेली। तो नेक्स्ट पार्ट आम सफारी केमती बुलवा और अन्य जिन गुड़ा अच्छी नेक्स्ट पार्ट आने। रोचे धन्यवाद।